बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक देगची में लस्सी ली है और इसमें मैं 3 बड़े चम्मच बेसन के डाल दूंगी। तो ये मैंने चाटी की लस्सी ली है। आप दही की भी लस्सी बना के उसकी भी कड़ी बना सकते हैं, लेकिन इस लस्सी से कड़ी बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे हमने बेसन को लस्सी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है और इस ऑयल को हम गरम करेंगे, फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो इस प्याज को हम फ्राई करेंगे। तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने काट लिया था। तो अब हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना। तो ये कड़ी पकौड़ा सबकी पसंद होती है, तो ये आज बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो अब हम इस अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च डाल दूँगी। तो अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि लस्सी आपकी खट्टी होनी चाहिए। ताज़ी लस्सी की आपने कड़ी नहीं बनानी क्योंकि वो अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए 1-2 दिन की पड़ी हो लस्सी तो उसकी कड़ी बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैंने एक अदद मीडियम साइज़ का कटा हुआ इसमें टमाटर डाल दिया है। तो अब हम टमाटर को 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये नरम होके इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मसाला कढ़ाई की नीचे वाली तह में ना लगे। तो यहाँ पे अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें पीसी हुई सुरख मिर्च ऐड की है। 1/2 टेबलस्पून ही इसमें मैंने नमक ऐड किया है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इस मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर हमारे मसाले की अच्छे से बुनाई हो गई है। तो अब हमने जो लस्सी में बेसन मिक्स करके रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सारा डाल दिया है। तो अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से हिलाएंगे ताकि मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आपने हमारी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। ये हमारी कड़ी पकौड़ा बहुत ही मज़े का तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए कवर करना है। फिर दरमियान में हम इसको 1-2 दफ़ा तो इसको हम दरमियान में चेक करते रहेंगे, चम्मच के साथ हिलाते रहेंगे। तो इधर हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में कटी हुई पालक डाली है। तो इसमें अब मैं कटे हुए आलू डाल दूँगी। तो आलू मैंने इस तरह से लंबाई में काटे हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी शेप में काट सकते हैं। तो इस तरह से आप काटेंगे लंबाई से तो ये पकौड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून साबुत धनिया डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड की है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च ऐड की है।
تو اس کے بعد اب ہم اس میں کسوری میتھی ایڈ کریں گے۔ تو 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں کسوری میتھی ڈال دی ہے۔ اس سے پکوڑوں میں سے خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے۔ تو 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ ڈال دیا ہے۔ تو اب یہاں پہ میں نے 2 بڑے چمچ بھر کے بیسن کے ڈالے ہیں۔ اگر بیسن کم ہوگا تو ہم اس میں دوبارہ ڈال لیں گے۔ تو اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو اس میں اچھے سے پہلے مکس کریں گے۔ تو یہ پہلے ہم نے اس کو اس لیے مکس کرنا ہے تاکہ جو تھوڑی بہت نمی ہے وہ اچھے سے بیسن میں ہم مکس کر لیں، کیونکہ اگر ہم پہلے بیسن میں پانی ڈال لیں گے تو پھر وہ زیادہ نرم ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ تو اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی، ایک دم سے اپنے پانی نہیں ڈالنا۔ تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ تو یہاں پہ بیسن ہمیں کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں جو تھوڑا بیسن بچا کے رکھا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال لیا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈال کے پھر ہم نے اس کو مکس کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے ہمارے پکوڑوں کا سامان تیار ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے 1-2 دفعہ ڈھکن اتار کے اس کو ہلا لیا تھا۔ تو یہ دیکھیے، تو یہاں پہ کڑی پکنے میں ابھی تھوڑی دیر ہے، تو اب ہم اس کو دوبارہ ڈھکن لگا دیں گے۔ تو ادھر ہم پکوڑے بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی میں آئل لیا ہے، تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے۔ تو اب ہم اس میں چمچ کے ساتھ پکوڑے ڈالتے جائیں گے۔ کڑھی تو پکوڑوں سے ہی مزے کی بنتی ہے، جو کہ سبھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پکوڑے ایک سائڈ سے ہو گئے ہیں، تو اب ہم اس کی سائڈ چینج کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پکوڑے پک چکے ہیں، یہ دیکھیں براؤن کلر آ چکا ہے۔ تو اب ہم ان پکوڑوں کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے۔ تو یہ ہمارے پکوڑے بہت ہی مزے کے اور کرسپی بنے ہیں۔ تو ان پکوڑوں کو اب ہم نکالیں گے۔ ان کو نکالنے کے بعد پھر ہم باقی کے پکوڑے بھی اسی طرح سے فرائی کر لیں گے۔ تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ تو یہ دیکھیے ہم نے سارے پکوڑے بنا لیے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھنے میں جتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، کھانے میں بھی اتنے ہی ٹیسٹی بنے ہیں۔ تو چلیے ہمارے پکوڑے بھی ریڈی ہو چکے ہیں، تو اب ہم تڑکے کو ریڈی کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے ایک کڑھائی میں آئل لیا ہے، تو اس میں میں نے ثابت زیرہ ڈال دیا ہے۔ تو اس زیرے کو ہم نے فرائی کرنا ہے۔ تو پھر ہم نے اس میں ثابت سرخ مرچ ڈال دی ہیں۔ تو یہاں پر ہماری کڑھی بھی اچھے سے پک چکی ہے۔ تو اب ہم نے جو تڑکا تیار کیا ہے وہ ہم اس کڑھی میں ڈال دیں گے۔ اس طرح سے تڑکا لگانے سے کڑھی کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے جو ہم نے تڑکا تیار کیا تھا وہ میں نے سارا کڑھی میں ڈال دیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے جو پکوڑے بنا کے رکھے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ تو اس کڑھی پکوڑا کو دیکھتے ہی آپ کے منہ میں پانی تو آ گیا ہوگا۔ یہ بہت ہی مزے کا کڑھی پکوڑا ہمارا تیار ہوا ہے۔ تو اب میں اس میں کسوری میتھی ڈال دوں گی تھوڑی سی۔ تو اب یہاں پہ میں اس میں 1 ٹی اسپون پیسا ہوا زیرہ ڈال دوں گی۔ تو اب ہمارا کڑھی پکوڑا بالکل ریڈی ہے۔ تو اب ہم اس کو سرو کریں گے۔ تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کڑھی پکوڑا کیسا بنا ہے۔ تو آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔